अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने सिट्रस का कौन सा प्लान खादों का लेना है ताकि वो अपना कर हम अपने कम से कम ख़र्चे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो उसमें जो रवायती खादें हैं उनका शेड्यूल भी डिस्कस करूंगा और ग्रीन पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप बायो की प्रोडक्ट अपना कर कम खादें डाल के भी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी ले सकें और बेहतर जो है पैदावार सिट्रस की ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो जो काम आपने करना है, फ्रूट उतारने के बाद आपने इसकी शाख तराशी लाजमी करनी है। उसमें मुर्दा और खुशक शाखें और कमज़ोर शाखें आपने निकाल देनी हैं और उसके बाद आपने खादें इस्तेमाल करनी है। तो जो दोस्त रवायती खादों के साथ जाना चाहते हैं, उसमें जो बाग आपका 5 साल तक का है उसमें आपने 1 DAP और 1 बैग SOP का और 1 बैग अमोनियम सल्फेट का ये आप इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ जो है आपने 1 पैकेट सुल्तान का, 8 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और उसके साथ आपने 2 कैन रिक्लेमर के ये आपने इस्तेमाल करने हैं। ये आप फ्लड करेंगे। ये रिक्लेमर जो है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी भी खादें डालेंगे उनकी एफिशिएंसी तकरीबन डबल हो जाती है, चूँकि इसमें शामिल जो हैं PSB बैक्टीरियाज, पोटाशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जब जाके एक्टिव होते हैं तो आप जो भी खादें डाल रहे होते हैं उनकी एफिशिएंसी तकरीबन दुगना हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आप 1 DAP डाल के 1 SOP डाल के 2 बोरियों का उससे काम ले लेंगे और साथ आप इसके माइक्रोन्यूट्रेंट डालेंगे सुल्तान। तो उसमें सारे के सारे ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं जिसमें जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रेंट उसमें से मिल जाएंगे आपको। और फिर रिक्लेमर जो है तकरीबन कोई 30% नाइट्रोजन की ज़रूरत भी पूरी करती है। यह हवा से नाइट्रोजन लेके पौधों को देती है। तो इस तरह से आप कम जो है यूरिया वाली जो नाइट्रोजन वाली खाद डाल के और कम फास्फोरस और पोटाशियम की खादें डाल के भी ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक और काम भी करना है। ये ग्रीन पाकिस्तान का हमारा एक प्रोडक्ट है बायो के नाम से, 1 लीटर की बोतल है। इंतहाई सस्ता और मौसर प्रोडक्ट है, ग्रोथ हार्मोन और अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये आपने 1 लीटर जो है फूल आने से पहले और उसके साथ आप कोई भी अच्छा माइक्रोन्यूट्रेंट मिला सकते हैं, जैसे स्वाद एग्रो केमिकल का हेडलैंड मल्टी है वो आप इसमें डाल सकते हैं, या कुछ और कंपनियों के भी प्रोडक्ट आ रहे हैं माइक्रोन्यूट्रेंट के, वो आप इसके साथ ऐड करके तो एक स्प्रे करवाएंगे। और फिर एक स्प्रे आपने जब आपका फ्रूट तकरीबन अखरोट के साइज़ के बराबर हो जाएगा उस वक़्त आपने उसको एक स्प्रे और करवा देना है। उसमें भी आप माइक्रोन्यूट्रेंट मिला सकते हैं, NPK मिला सकते हैं। ये मिला के आप उसके ऊपर स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो फ्रूट साइज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। जी दोस्तों, उसके बाद जो आपका बाग 5 साल से बड़ा है, उसमें पौधे बड़े साइज़ के हैं, तो उसमें आपने खाद थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो DAP है आप 1.5 बैग तक कर सकते हैं। इसी तरह से SOP जो है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, 1.5 बैग तक कर सकते हैं। और अमोनियम सल्फेट आप 1 ही बैग रहने देंगे। बाकी उसमें जो आपका ह्यूमिक एसिड है वो आपने 8 किलो डालना है। उसके साथ 2 कैन रिक्लेमर के आपने डालने हैं। और जो सुल्तान है वो बेशक आप 2 पैकेट कर लें, आपकी मर्ज़ी। अगर आप थोड़ा ख़र्चा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें जो है उस बेहतर पैदावार मज़ीद बेहतर लेना चाहते हैं, तो फिर अपने बजट को देखते हुए आप 2 पैकेट तक भी उसमें सुल्तान डाल सकते हैं। और रिक्लेमर आप 2 पैक ही डालेंगे, 2 कैनें ही काफ़ी होंगी। और उसके साथ आपने जो बायो है 1 लीटर बोतल, वो फूल आने से पहले स्प्रे करवानी है। उसमें कोई भी मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट मिला के और एक स्प्रे आपने जब आपका
فروٹ سائز جو اخروٹ کے برابر ہو جائے اس وقت آپ نے اس کو ایک سپرے جو ہے دوبارہ پھر بایو اینڈ بایو کا اور NPK یا ملٹی مائکرو نیوٹرنٹ کا کروا دینا ہے. تو انشاءاللہ اس شیڈول سے اللہ کریم کی مہربانی سے آپ کو بہت ہی اچھی اور بہترین پیداوار حاصل ہوگی. نہ صرف فروٹ سائز بڑھے گا، فروٹ کی کوانٹٹی بڑھے گی، بلکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بھی بڑی آؤٹ سٹینڈنگ ہوتی ہے، بہت زبردست کوالٹی آتی ہے. چونکہ اس کے ساتھ بایو فرٹیلائزر ملی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بہت ہی اچھی جو آپ کو فروٹ جو ہے اس کا سائز بھی اور اس کی چمک بھی اور اس کی کوالٹی بھی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی ملتی ہے. اس کے بعد جو دوست جدید کھادوں کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے شیڈول یہ ہے کہ آپ نے جو 5 سال تک کا باغ ہے اس میں آپ نے 10 کلو MAP اور اس کے ساتھ 10 کلو ہی SOP اور ساتھ 1 بیگ امونیم سلفیٹ کا یہ آپ ڈالیں گے. اور مزید اس میں آپ 8 کلو گرام ہیومک ایسڈ، 1 پیکٹ سلطان مائکرو نیوٹرنٹ کا اور اس کے ساتھ جو ہے 2 کین ریکلیمر کے یہ آپ اس میں استعمال کریں گے. اور ساتھ 2 کلو گرام سلفر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے بایو اینڈ بایو کا ایک سپرے کروانا ہے، 1 لیٹر بایو اینڈ بایو اور اس کے ساتھ کوئی بھی اچھا ملٹی مائکرو نیوٹرنٹ آپ ایڈ کر کے اس میں سپرے کروائیں گے. اور ایک سپرے آپ نے جب فروٹ آپ کا سیٹ ہو جائے، اخروٹ کے سائز کے برابر ہو جائے تو اس وقت آپ نے دوبارہ پھر بایو اینڈ بایو کا ایک سپرے اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی ملٹی مائکرو نیوٹرنٹ یا NPK ملا کے سپرے کر سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ بڑی اچھی پیداوار ملے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا بڑا باغ ہے اس میں یہ ہماری کھادیں جو ہیں کتنی استعمال ہو سکتی ہیں. اس میں آپ نے MAP بڑھا کے 10 سے 15 کلو کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے پوٹاس جو ہے 15 کلو کریں گے اور ساتھ 1 بیگ امونیم سلفیٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 1 سے 2 پیکٹ سلطان کے، 2 کین ریکلیمر کے، 2 کلو سلفر یہ آپ جو ہے استعمال کریں گے. پہلے فرسٹ جو کھاد ہے اس میں آپ نے یہ استعمال کرنی ہے. اور ساتھ آپ 2 سپرے جو ہیں بایو اینڈ بایو کے کروائیں گے، ایک جو ہے پھول آنے سے پہلے اور ایک سپرے جو ہے جب فروٹ سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کروائیں گے. تو دوستو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس شیڈول کو اپنا کر آپ کا خرچہ بھی کافی کم ہوگا اور اللہ کریم کی مہربانی سے آپ کو فروٹ کی کوالٹی، فروٹ کا سائز، فروٹ کی کوانٹٹی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی ملیں گی. آپ اس پلان کو ضرور اپنائیں. آپ سارے پہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کچھ ایکڑ پہ کر لیں. آپ کا 50 ایکڑ کا باغ ہے، آپ 20 پہ کر لیں، 30 ایکڑ پہ کر لیں، 40 پہ کر لیں، کچھ باغ کو چھوڑ لیں، فرق بھی دیکھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پچھلے سالوں کی نسبت یہ بہت ہی اچھی پیداوار ملے گی اور آپ کا خرچہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا انشاءاللہ. جانے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے آپ کو ٹائملی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے اور آگاہی ان کو مل سکے اور وہ یہ شیڈول اپنا کر اچھی پیداوار لے سکیں. بہت شکریہ دوستو ٹائم نکال کے ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.